बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हाफिज़ कुरान था, मगर हालात ने मुझे इस मुकाम पर ला खड़ा किया जहाँ इंसान अपनी ही सांसों से तंग आ जाता है। लोग समझते हैं जिसके सीने में कुरान हो इसकी ज़िंदगी में कभी अंधेरा नहीं आता, मगर हकीकत ये है कि आजमाइश हर इंसान पर आती है। मेरा नाम सलीम था। मैंने बचपन से ही कुरान याद किया। मुझे मस्जिद में मैं बच्चों को पढ़ाता था, लोगों के घरों में जाकर कुरान सुनाया करता। मगर इसके बावजूद मेरे घर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। वालिद का इंतकाल हो चुका था, माँ बीमार रहती थी, दो छोटे भाई थे और एक बहन जिसकी शादी की फिक्र मुझे हर रात जगा देती थी। घर का किराया, माँ की दवाएं, कर्जे मेरे कंधे पर ऐसे पड़े थे जैसे किसी ने पत्थर रख दिए हों। मैंने बहुत कोशिश की कि हालात बदल जाए। सुबह मदरसे में पढ़ाता, शाम को बच्चों को ट्यूशन देता, कभी किसी दुकान पर हिसाब किताब लिख देता, मगर आमदनी इतनी कम थी कि महीने के आखिर में फिर किसी न किसी से कर्ज लेना पड़ जाता। लोग शुरू में हमदर्दी करते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनके चेहरों पर बेजारी आना शुरू हो गई। कई बार ऐसा हुआ, किसी के दरवाजे पर गया तो अंदर से आवाज आई, कह दो घर पर नहीं है। इन लम्हों इंसान का दिल टूट जाता है। एक रात जब मैं घर वापस आया तो माँ चुपचाप बैठी थी। इनके हाथ में दवाइयों की पर्ची थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, डॉक्टर ने नई दवाइयाँ लिखी है, पुरानी भी खत्म नहीं हुई क्योंकि हम खरीद ही नहीं सके थे। मैंने वो पर्ची हाथ में ली तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया हो। मेरे पास जेब में सिर्फ चंद 100 रुपए थे। इस रात में देर तक जागता रहा, छत पर लेटा आसमान को देखता रहा। दिल में अजीब सी थकन थी, ऐसे लग रहा था जैसे मैं जिंदगी की जंग हार चुका हूँ। अगले दिन एक कर्ज देने वाला घर आ गया और माँ के सामने सख्त बातें करके चला गया। मैंने माँ की आंखों में आंसू देखे तो मेरा दिल बिल्कुल टूट गया। इसी शाम मैं घर से निकला, बहुत देर तक शहर की सड़कों पर चलता रहा। कदम खुद ब खुद एक ऊंची इमारत के सामने रुक गए। वो इमारत शहर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी। मैंने ना जाने क्यों अंदर जाने का फैसला किया। लिफ्ट में खड़ा था तो दिल की धड़कन अजीब हो रही थी। ऊपर पहुंचकर जब छत पर आया तो तेज हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। नीचे सड़क पर गाड़ियां चींटियों की तरह चलती नजर आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता छत के किनारे की तरफ बढ़ा। इस लम्हे मेरे ज़हन में बस एक ही ख्याल था, शायद मेरी मौत के बाद सबको सुकून मिल जाएगा। माँ को कर्ज देने वाले तंग नहीं करेंगे, बहन की फिक्र ख़त्म हो जाएगी और मेरे भाई शायद अपनी ज़िंदगी खुद संभाल लेंगे। मैं अभी चंद कदम दूर था कि अचानक मेरी नज़र एक और इंसान पर पड़ी। छत के किनारे पर एक औरत खड़ी थी, वो सफ़ेद लिबास में थी, इसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वो बिल्कुल किनारे के करीब खड़ी नीचे देख रही थी। एक लम्हे के लिए मुझे लगा शायद वो सिर्फ मंजर देख रही है, मगर अगले ही लम्हे इसने अपने कदम ऐसे आगे बढ़ाए जैसे वो छलांग लगाने वाली हो। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं तेजी से इसकी तरफ भागा और इसका बाजू पकड़कर पीछे खींच लिया। वो चौंक कर मेरी तरफ मुड़ी, इसकी आंखें सुर्ख थीं जैसे वो बहुत देर से रो रही हो। मैंने गुस्से और घबराहट में कहा, आप क्या कर रही थी? वो चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर अचानक हल्की सी हंसी इसके होठों पर आई, मगर वो हंसी अजीब सी थी, जैसे किसी टूटे हुए इंसान की हो। वो आहिस्ता से बोली, जो तुम करने आए हो। इसके अल्फाज सुनकर मैं साकित रह गया। मैंने हैरत से कहा, आपको कैसे मालूम? वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, क्योंकि जो इंसान इस छत पर आता है वो भी ऐसे मौसम में इस वक्त या तो वो पागल होगा या फिर जिंदगी से तंग होगा। तेज हवा
हो रही थी। हम दोनों चंद कदम दूर खड़े थे। नीचे गहरी खामोशी फैली हुई थी। मैंने आहिस्ता से कहा, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होती कि इसे ऐसे फेंक दिया जाए। वो तिल्खी से मुस्कुराई। ये बात वो कह रहा है जो खुद यहाँ खड़ा। इस बात की बात सुनकर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वो आहिस्ता से बोली, मेरा नाम नादिया है। मैंने भी कहा, मेरा नाम सलीम है। वो मुझे गौर से देखने लगी। फिर इसने पूछा, तुम क्या करते हो? मैंने जवाब दिया, मैं हाफिज कुरान हूँ। ये सुनकर इसके चेहरे पर हैरत उभरी। हाफिज कुरान और खुदकुशी? मैंने एक लंबी सांस ली। शायद पहली बार मैं किसी अजनबी के सामने दिल खोल कर बात करने वाला था। मैंने अपनी पूरी कहानी सुनाई। वालिद की मौत, घर के कर्जे, माँ की बीमारी, बहन की शादी और वो बेबसी जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अंदर से खा जाती है। मैं बोलता रहा, वो खामोशी से सुनती रही। जब मैं खामोश हुआ तो मुझे लगा जैसे मेरे सीने का बोझ कुछ हल्का हो गया है। अब इसकी बारी थी। नादिया ने आहिस्ता से आसमान की तरफ देखा। फिर वो छत के किनारे से दूर जाकर दीवार के साथ बैठ गई। मैं भी इसके सामने बैठ गया। वो कुछ देर खामोश रही, जैसे अल्फाज ढूंढ रही हो। फिर इसने आहिस्ता से कहना शुरू किया, मेरी कहानी तुम्हारी कहानी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, मगर दर्द शायद एक जैसा है। इसने बताया, वो एक बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती है। इसके वालिद बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। दौलत, गाड़ियाँ, बड़े घर, इसके पास हर चीज़ थी। मगर चंद साल पहले इसके वालिद का इंतकाल हो गया और सारी दौलत इसके नाम आ गई। मैं खामोशी से सुनता रहा। वो बोली, लोग समझते हैं जिसके पास पैसा हो इसके पास सब कुछ होता है, मगर कभी कभी पैसा इंसान को और ज्यादा तन्हा कर देता है। इसने बताया, इसके वालिद के मरने के बाद इसके कई रिश्तेदार इसकी जायदाद के पीछे पड़ गए। कोई चाहता था कि वो इससे शादी करे, कोई चाहता था कि वो इसे बिजनेस में हिस्सा दे। जब इसने सबको इनकार किया तो इसकी जिंदगी बदलने लगी। वो अचानक रुक गई। इसकी आंखों में खौफ सा आ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो आहिस्ता से बोली, मुझे नहीं मालूम। तुम यकीन करोगे या नहीं, मगर मुझे लगता है किसी ने मुझ पर काला जादू कर दिया है। मैं चौंक गया। वो बोलती रही, पहले मुझे लगा शायद मैं बीमार हूँ, मगर डॉक्टर कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर मेरे साथ अजीब चीजें होती हैं। कभी अचानक शदीद दर्द शुरू हो जाता है, कभी ऐसे लगता है कोई मेरे पीछे खड़ा है, कभी रात भर नींद नहीं आती, मुझे कहीं सुकून नहीं मिलता। और हवा और तेज हो गई थी। नादिया की आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। मैंने बहुत से लोगों से इलाज करवाया, आमलों से भी, डॉक्टरों से भी, मगर कुछ ठीक नहीं हुआ। इसने मेरी तरफ देखा। आज मैं यहाँ इसलिए आई थी कि शायद मरने से ये सब खत्म हो जाएगा। मैं खामोश बैठा इसे देखता रहा। इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि हम दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ रास्तों से चलकर एक ही जगह पहुंचे थे, नाउमीदी की इस छत पर। और शायद अल्लाह ने हमें इसीलिए मिलाया था कि हम दोनों की जिंदगी की तरफ वापस मोड़ दे। अगले दिन नादिया ने मुझे अपने घर आने को कहा। इसने कहा था कि वो मुझे अपनी जिंदगी के बाकी हालात दिखाना चाहती है। शायद मैं कुछ समझ सकूं। मैं सुबह मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ाकर इस पते पर पहुंच गया जो इसने दिया था। जब मैं वहां पहुंचा तो चंद लम्हों के लिए हैरान रह गया। वो वाकई किसी महल से कम नहीं था। ऊंची दीवारें, लोहे का बड़ा दरवाजा, अंदर खूबसूरत बाग और लंबी सी ड्राइवे गेट पर बड़े खड़े मुहाफिज ने मेरा नाम पूछा और अंदर जाने दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ा। बाहर की शानो शौकत देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस घर में रहने वाली औरत इतनी बेसुकून है कि अपनी जान देने जा रही थी। दरवाज़ा खुला और नादिया खुद सामने आ गई। आज इसके चेहरे पर कल के मुकाबले में कुछ सुकून था, मगर आंखों में वही थकन थी। वो मुझे अंदर ले गई। जैसे ही मैंने इस घर के अंदर कदम रखा
تو میرے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ میں اس احساس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، مگر سینے پر ہلکا سا بوجھ محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس گھر کی فضا میں کوئی غیر مرئی دباؤ موجود ہو۔ میں نے خاموشی سے دل میں آیات الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ ہم ایک بڑے ہال میں بیٹھ گئے، ہر چیز قیمتی تھی مگر اس گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، نہ ہنسی کی آواز، نہ کسی خوشی کی جھلک، صرف خاموشی۔ نادیہ نے میری طرف دیکھا، آہستہ سے پوچھا، تمہیں کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے؟ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر سچ بتا دیا، ہاں، فضا میں ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ بولی، میں بھی یہی کہتی ہوں، مگر لوگ سمجھتے ہیں میں وہم کرتی ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا، کب سے ایسا ہو رہا ہے؟ اس نے بتایا، اس کے والد کے انتقال کے کچھ مہینوں بعد یہ سب شروع ہوا تھا۔ پہلے صرف بے چینی ہوتی تھی، پھر رات کو ڈراؤنے خواب آنے لگے، کبھی اچانک دل گھبرانے لگتا، کبھی ایسا لگتا جیسے گھر میں کوئی چل رہا ہو۔ میں نے دل میں قرآن کی چند آیات پڑھی اور آہستہ سے دم کیا، پھر نادیہ سے کہا وہ بھی بیٹھ جائے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، میں نے سورہ باقرہ کی چند آیات تلاوت کرنی شروع کی۔ شروع میں حسب معمول کے مطابق تھا، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر چند لمحوں بعد مجھے محسوس ہوا کمرے کی فضا بدل رہی ہے، جیسے کوئی بھاری بوجھ آہستہ آہستہ ہلکا ہو رہا ہے۔ نادیہ کی آنکھوں سے اچانک آنسو بہنے لگے، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں تلاوت کرتا رہا، کچھ دیر بعد اس نے گہری سانس لی اور حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میرے سر کا درد ختم ہو گیا ہے، اس کی آواز میں حیرت تھی۔ وہ بولی، یہ درد کئی مہینوں سے مسلسل رہتا تھا، آج پہلی بار اچانک ختم ہوا ہے۔ میں نے کہا، قرآن میں شفا ہے۔ اس دن میں نے کافی دیر تک تلاوت کی۔ جب میں رخصت ہونے لگا تو نادیہ کے چہرے پر واقعی سکون نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، اسے بہت عرصے بعد اتنا سکون محسوس ہوا ہے۔ اگلے دن اس نے پھر مجھے بلایا، میں گیا تو اس نے بتایا کہ رات کو اسے کئی مہینوں کے بعد اچھی نیند آئی تھی۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ گھر میں روز قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، سورہ باقرہ باقاعدگی سے پڑھی جائے۔ اس نے فوراً مان لیا۔ ہم نے چند دن اسی طرح گزارے، میں روز آتا، تلاوت کرتا، اسے بھی کچھ آیات پڑھنے کو دیتا، مگر ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں تلاوت کر رہا تھا کہ اچانک اوپر والی منزل سے زور کی آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز گر گئی ہو۔ نادیہ گھبرا گئی، ہم دونوں اوپر گئے تو دیکھا کہ ایک پرانا صندوق الٹا پڑا تھا۔ جب ہم نے اسے سیدھا کیا تو اس کے نیچے سے ایک چھوٹا سا کپڑے کا تھیلا نکلا۔ میں نے تھیلا کھولا تو اندر عجیب سی چیزیں تھیں، کچھ کاغذ جن پر نام لکھے تھے، چند سوئیاں اور بالوں کی لٹیں۔ میرا دل دھڑک اٹھا، میں نے فوراً آیات الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ نادیہ خوف زدہ ہو کر بولی، یہ کیا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، یہ واقعی جادو کے آثار لگ رہے ہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، پھر واقعی کسی نے میرے ساتھ جادو کیا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا کلام ہر چیز سے طاقتور ہے۔ ہم نے وہ تمام چیزیں اکٹھی کی اور انہیں ختم کر دیا۔ اس کے بعد میں نے کافی دیر تک قرآن کی تلاوت کی اور گھر میں دم کیا۔ اس کے بعد جیسے اس گھر کی فضا بدلنے لگی، نادیہ کی بے چینی کم ہونے لگی، اس کے چہرے پر رنگ واپس آنے لگے۔ وہ اب پہلے کی طرح خوف زدہ نہیں رہتی تھی، چند ہفتوں میں وہ بالکل مختلف انسان لگنے لگی۔ ایک دن وہ میرے سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی، وہ بولی، مجھے یقین نہیں آتا کہ میں وہی انسان ہوں جو اس عمارت کی چھت پر کھڑی مرنے والی تھی۔ میں بھی مسکرا دیا۔ وہ آہستہ سے بولی، اگر اس دن تم مجھے نہ روکتے تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتی۔ میں نے کہا، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم دونوں اس چھت پر ملتے ہی نہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہ بولی، میں نے سوچ لیا ہے،
کہ اب اپنی زندگی صرف اپنے لیے نہیں گزاروں گی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ وہ بولی، میں اپنی دولت سے ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں جو تمہاری طرح مشکلات میں ہے۔ یتیم بچوں کے لیے مدرسہ بناؤ گی، غریبوں کے لیے اسپتال بناؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں اب پہلی بار امید نظر آ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ مسکرا کر بولی، اور ایک اور بات۔ میں نے پوچھا، کیا؟ وہ ہلکی سی شرمندگی سے بولی، میں چاہتی ہوں کہ ہم نکاح کر لیں، کسی مجبوری میں نہیں، بلکہ ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے۔ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر میرے ذہن میں ماں، بہن اور بھائیوں کا خیال آیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں شکر ادا کیا۔ کل تک میں اس عمارت سے چھلانگ لگا کر زندگی ختم کرنا چاہتا تھا، مگر آج اس زندگی نے میرے لیے ایک بالکل نیا راستہ کھول دیا تھا۔ آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔